So, hi guys, dahil usong-uso ngayon yung AI prompt, ayun. Punta tayo sa Chrome. Search yung Google Gemini. Then, hello Jason. Okay. Pindutin yung plus. Then, mag-add tayo ng ating picture. Upload. Tapos, media. And then, so, wait lang guys. Maghanap lang tayo ng ating picture na maganda-ganda tayo. Then, ayan, pag upload na siya guys, i-paste natin yung text, prompt text. I-send ko na lang sa comment section yung text para makopy nyo. Then, konti lang magge-generate na yan, yung ating AI photo. Yan, sexy. And then, siya done. Pwede nyo nang i-download yan guys. Yan lamang. So, ayan, downloading, image, downloaded. Then, open natin yung picture. And, tchadan! Ayan na.